بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة أيا بلال تحاصرنا. الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان ونهاه عن الغيبة والنميمة والكذب والبهتان. أحمده على ما أولاه من الفضل والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها دخول الجنة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والبرهان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإيمان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتحفظوا من ألسنتكم، فإن كلامكم محفوظ عليكم. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: سنكتب ما قالوا. وقال تعالى: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصمت إلا إذا كان الكلام خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أمسك هذا، وأشار إلى لساني فأعاد عليه. أيها المسلمون، لقد كان خوف السلف الصالح من آفات اللسان عظيما. كان أبو بكر رضي الله عنه يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بلسانه وهو يقول: إن الإنسان ليس على شيء من جسده أشد حنقا أو غيظا منه على لسانه إلا من قال به خيرا أو أملى به خيرا. أيها المسلمون، إن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليه يوجب قساوة القلب، كما روى الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس عن القلب
وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي. أيها المسلمون، إن آفات اللسان كثيرة ومتنوعة، فالآفة الأولى الكلام فيما لا يعني. الآفة الثانية الخوض في الباطل، وهو الكلام في المعاصي. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآفة الثالثة التكلم بالفحش والسب والبذاءة والشتم. الآفة الرابعة من آفات اللسان كثرة المزاح. الآفة الخامسة من آفات اللسان الاستهزاء والسخرية بالناس. الآفة السادسة والسابعة من آفات اللسان الغيبة والنميمة، وهما من كبائر الذنوب. أيها المسلمون، تحفظوا من ألسنتكم وزنوا أقوالكم، فإن الإنسان قبل أن يتكلم يملك كلامه، لكنه إذا تكلم ملكه كلامه. أما يلا تنو أما بركة عند بماي سبحانه وتعالى ألم من يبنا أدم الدين دان كبانك أدم الدين كنا نسلم يا كناي الذي كان يريد بنا أدم الدين كبون نينك توما نمي نالي أدم الدين دان كادو الله نوي نمي بداكنو ala miya adama den dan e kangari da adama dinya kal qur'ane bakkono aya chaman kono kabon nen ka toroma kadaka ala miya buna adama den dan femi be adama den na ni nyumando femi be adama den na ni jugumando femi be adama den na ni koloshili fembado na koloshi balia abe buna adama de dunia chien ka l'akhira chien yoronin kele o femba mun be buna adama de na alaka chiden kumara kan aka chiden ya sambani saba konana na yoro chamana o femba mi ay kan arida chaman ka mantonye ka baka toroma o dode keran nenyi kale manton kuku nemne de kale manton kuku janton nena de kale manton kukan nen koloshi de ko nenyi koloshi li fembaye ko nenyi jantoli fembaye ko kadaka ne murunin daflado a fanfla bebe tegalike murumi ni daflado bamanan kan ode muriye murumi fanfla bebe tegalike wanne nyi odi niye nyuma mfonaye abe nyuma de dilansa ruru ko ko ganga taka niye chuma mfonaye abe chuma de kesa ruru ko ko ganga kata ninde kama anga folo mo ko baw ya da talena en fait en bamana ko nu ye fen o fen don ko apeba denwolo muso ba denwolo dabo bu denwolo fen ni dantan fen do ni ma fen do apeba denwolo o dani chuko re ala bulo baka denwolo me folo mo ko baw ko fenkele de bada madena ko ba bawlo ko yukumai ko kuma de ba bawlo Allahu akbar femi ba bawlo hakli mam te fendon du ko lo ko kan nim sa ke fenjugu ye katema o kan wa o kuma di men ko do
kuma ɲuman ko tɛ dɛ kuma jumɛn ko don kuma min bɛ dilanli kɛ o ko tɛ dɛ kuma jumɛn ko don kuma min n'a a fɔli ye hɛrɛ o tɛ dɛ kuma min n'a fɔli a bɛ tiɲɛni kɛ kuma min n'a fɔli a bɛ kasara kɛ kuma min n'a fɔli a bɛ fitinɛ kɛ kuma min n'a fɔli a bɛ sinji fara a bɛ cɛ dumanw fara a bɛ sigi dumanw fara a bɛ adamadenya ɲumanw tiɲɛni na tiɲɛni min ni maa si se k'a dilan ni ala yɛrɛ tɛ o bɛ sɔrɔ fɛn min fɛ o de ye kuma ye kuma juguman ale de bɛ tiɲɛni kɛ nin cogo in na nin de kama ko fɛn bɛɛ ba den wolo fo kuma b'a ba wolo ka da kan n'i ye kuma bɔ i nɛn na don o don k'a fɔ i man ka kuma min fɔ baara wulila sa dɛ nin b'a yira k'a fɔ ja nɛn kɔlɔsili fɛnba don nin de kama arabu ko nɛn adamaden kumakan bɛ bɔ ale de la ko adamaden sani a ka kuma a kumakan min n'o b'a kɔnɔ a dusukun na ko adamaden sani a ka kuma k'a kumakan b'a ka mara kɔnɔna na a sago n'a dingɛn b'a kumakan na ka da k'a b'ale kɔnɔ de fɛn bɛ mɔgɔ kɔnɔ mɔgɔ si se ka kɛ ala ye k'o dɔn a y'a minɛ a b'a kɔnɔ i t'o mɛn abada fɛn b'a kɔnɔ ni ala tɛ maa si t'a dɔn arabu ko sani ka kuma k'i kumakan b'i ka mara kɔnɔ ko nka ko n'i kumara kaban k'e bilara i kumakan ka mara kɔnɔ n'i kumara kaban k'i bilara i kumakan ka mara kɔnɔ i kumakan de bi ale bɛ taa n'i ye sa n'ale y'i to i donna n'a y'i bɔ i bɔra ka sɔrɔ sani k'a fɔ ale de tun bɛ e ka mara kɔnɔ a b'i kɔnɔ mɔgɔ si sago t'a la ni e tɛ nka n'i y'a bɔ i da kɔnɔ k'a fɔ n'i ye kuma fɔ i man kan ka min fɔ baara wulila dɛ nin b'a yira k'a fɔ siga t'a la ala kangaridan kunbɛ a ka jɔnw ye ka bɔ nɛn ma ala ka ciden 23 ala kira sallallahu alayhi wa sallam a ka cidenya kɔnɔ a ma tɔsi to kangarida la mantonw ye ka bɔ nɛn ka tɔɔrɔ ma an bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ yen min ni batoli ka kan fɔ ala kelen an bɛ seereya k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala y'a ci ni silamɛya diinɛ ye k'a ci ni kanan diinɛ ye adamadenya bɛ se ka kisi cogo min na k'o kumakan don a da adamadenya bɛ se cogo min na ka kanan sɔrɔ ka sabati sɔrɔ ka dumɛ ala ka hinɛ kɔnɔ ka laban ala ka hinɛ kɔnɔ k'o kumakan don ciden da a ka lase buna adamadenw ma ala ka kisi ani ala ka nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ ciden ba in ye a n'a furumuso barikamaw a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a n'a ka sahaba kolo gɛlɛnw minnu tora a ka diinɛ la a ka diinɛ in sabati a nɔfɛ k'a ka diinɛ in sinsin a nɔfɛ fo ka taa se ala kira tanyali ma u ye diinɛ in baara u ye jidili k'a la ala kira kɔfɛ ka sabati a kan ala kira kɔfɛ fo ka diinɛ in cari dugukolo seleke naani bɛɛ lajɛlen na ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa kira ka sahabaw bɛɛ lajɛlen ma an badi alisilamu n bɛ aw wele ka taga ala ɲɛsiranya ma ala ɲɛsiranya dɔ de ye nɛn kɔlɔsili ye ala ɲɛsiranya dɔ de ye janto kɛli ye nɛn na ye foyi kana fɔ ni nɛn ye f'a ka sɔrɔ min bɛna fɔ n'a ye hakili y'a labaara fɔlɔ sani a ka bila nɛn ka bolo kan fɛn min ni nɛn bɛna fɔ a kana fɔ hakili ɲin'a ma dɛ n baden alisilamɛw nin ye komanba ye dɛ ka nɛn bila hakili ka kɔlɔsili kɔnɔna na ala ka danni cogo la o b'a yira k'a fɔ fɛn o fɛn n'a kan ka bɔ nɛn da kɔnɔ k'a fili fiɲɛ fɛ o kan ka passer hakili de fɛ fɔlɔ kɔrɔ ye jumɛn i ka fɔta dɔn dɛ ko bɛɛ lajɛlen na sani ka fɔli kɛ i ka kumakan dɔn dɛ ko bɛɛ lajɛlen na sani ka kuma ka da ka ala ma nɛn bila buna adamaden da kɔnɔ min mana na i ma dɔrɔn adamaden ma n'i sigi i bɛ kuma la n'i y'i jɔ i bɛ kuma la n'i da i bɛ kuma la i bɛ jama cɛla i bɛ kuma la i bɛ yɔrɔ yɛrɛ i bɛ kuma de la nin ye taamaserew la juguman de ye nin tɛ taamaserew la ɲuman ye
Chers croyants, Dieu qui a créé l'homme, il a doté l'homme des meilleures facultés possibles. Il a bâti l'homme sur la meilleure forme possible. Il a donné à l'homme les meilleurs éléments nécessaires à son rayonnement et à son épanouissement dans cette vie. Entre autres bienfaits de Dieu, vous avez le bienfait de la parole. Car c'est avec la parole qu'on invoque notre Seigneur. C'est avec la parole que nous prions notre Seigneur. C'est avec la parole que nous communiquons avec nos semblables de la façon la plus utile, la plus constructive, la plus rentable. Vous remarquez avec moi que la langue sert à faire beaucoup de bonnes choses. C'est pour cela que Dieu nous l'a donné. Mais il n'y a pas que la langue. Il n'y a pas que la langue seulement qui soit dans cette grande utilité dans l'organisme humain. Vous avez d'autres organes qui sont aussi importants comme la langue. Mais Dieu n'a rien donné à l'homme pour qu'il s'en serve à faire du mal. Tout ce que Dieu a donné à l'homme jusqu'à la finition de la construction de l'espèce humaine, l'ensemble sert à faire de bonnes choses. Dieu n'a rien donné à l'homme pour qu'il s'en serve à détruire. Rien. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit au service du mal. Dieu n'a doté l'homme de rien pour que celui-ci soit au service du mal. Dieu a créé l'homme pour que sa vie soit positive. Dieu a créé l'homme pour que sa vie soit utile à l'humanité, à l'environnement, bref, à l'existence tout court. Mais Dieu qui a doté l'homme de certaines facultés extraordinaires, a en même temps mis l'homme en garde contre les dérives de certains de ces bienfaits qui sont logés en nous. Entre autres, le danger de la langue. Le danger de la langue. Le silence n'est pas une faiblesse chez l'homme. Obtenir pour le silence en public, cela n'est pas une faiblesse. Obtenir pour le silence étant dans la rue, en marchant, n'est pas une faiblesse. Opter pour le silence dans toute chose n'est pas forcément une faiblesse, car on ne doit parler que si ce que l'on s'apprête à dire est plus important que le silence. Si ce qu'on s'apprête à dire est plus important que le silence, alors la parole devient nécessaire. Si ce qu'on s'apprête à dire est plus constructif que le silence, alors la parole devient nécessaire. Si ce que l'on s'apprête à dire est plus bénéfique que le silence, alors la parole devient utile. Voilà pourquoi Dieu nous a donné la langue. Ne la libérer que si elle s'engage dans un processus constructif. C'est en ce moment-là qu'on doit utiliser la langue. Mais combien d'entre nous pensent à cela? Combien d'entre nous prend la moindre précaution avec sa langue avant de la libérer? Combien d'entre nous réfléchit au danger de la langue? Combien d'entre nous s'assoit et faire le point de ce que sa langue a pu faire comme bien pendant 24 heures et ce qu'elle a pu faire comme mal pendant 24 heures? Combien d'entre nous sont dans cette logique?
Pourtant, cela est nécessaire, car chacun de nous est comptable de sa langue. Chacun de nous répondra de sa langue le jour du jugement dernier. C'est pourquoi l'un des célèbres versets du Coran qui met en garde l'homme contre le danger de la langue, ce célèbre verset nous rappelle cette vérité divine. Allah subhanahu wa ta'ala yi adamadun la dunya aka alqur'an bakono nen kibaro yalla ay mun fa adamadun ako ma yarfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ako buna adamadin kuma kan cité ibe min bo idda kono ka fo fakka soro melekef la be innofe ika kuma kan anyuma na juma misi kara jarati tala ko ni yo fo ko tara fien fe ko bana o de ala ko ki fen bon ye fen bon ne kan kaba ka fo oh misi kara jarati tala fakka soro melekef la nya tebe innofe. Et le jour du jugement dernier, le compte sera fait. Mais le qu'est-ce que la mimbi non fait? Aouye, magnétophone mi m'enregistre manga, ayo donne. Oh, oye buna adam made un kat la li fendi. Ala ko buna adam made mi na le adlan. Femo fembe adam made na katabla nena ko dlan. Ala ko kan ko neni ko ya tayro mina ka ba soro meleke flan. Ya gosi no fe kaban ye nyumon fo ya sene ya enregistrer ye jugumon fo ya enregistrer ko foi tebe min fo ko be ta fien fe ko ngoni ni fo dron men inte jate de ala ko ko te adama den kuma kana tout sera pris en compte. L'homme est comptable de chaque mot, l'homme est comptable de chaque lettre, l'homme est comptable de chaque syllabe, l'homme est comptable de tout ce qui quitte sa langue pour atteindre l'atmosphère. Nyeni fo nden sebela utala nyeni fo nden jate utala nyen nen ko nin takaba nyen mon fo asebena ka frega nyumonka ngani yi kuma mi fo na eju manke asebena ka frega jumonka akungobi no fe dunia akungobi no fe l'akhira ni Allah kuma gani ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ada madente fu bo da kono fakasro ni meleke flaim ba no fe ka bela jelen sebe ala ma da umma ay kan ar wala da alqur'an kono nenga o yidi mani aku sanaktubu ma qalu sanaktub ma qalu li jabaru musaf makande ada ma da umma ako bina aw ye fen fo ako mba besebe ala ako ye fen fo mba besebe Olanda temene na ma fa o nyana ngo ala e dan tan fe folo min dan ka kon sanka ba ulong blaw daniye ka kon duma kolo daniye ka ko buna da ma dewni jinaw daniye ka ko fembe daniye ala e danin folo fem folo min o de kara kalamun kala sebeni ngela yaro sebeni be ala sebe ma de a folo la ka sebeni kala de dan ka ko fembe nya al qalam la plume. Alors là il nous rappelle la dure réalité de la plume. Sanaktubu ma qalu. Je prends acte par écrit de tout ce que vous dites, en bien comme en mal. Rien ne va dans le vide. Rien ne sera laissé dans le vide. Tout sera acté. Vous voyez encore que l'homme ne doit pas s'amuser avec sa langue. L'homme ne doit pas s'amuser avec la parole. Dieu nous a donné ces moyens d'expression pour qu'on les positive. J'en viendrai. Pour qu'on les positive, qu'est-ce que ça veut dire? Invoquer Dieu avec. Car Dieu nous a créés pour son adoration. Au cœur de son adoration, vous avez l'invocation. Et c'est avec langue qu'on invoque Dieu. Voilà une des raisons majeures qui explique l'importance de certains organes de l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme lui-même pour qu'il s'amuse. Encore moins les éléments
les organes qui sont constitutifs de l'être humain. Allah banaka mu fa alqur'an bayin kono nenka ako wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm ako aw be fenfo aw nena femina doniyate aw yoro ni yeni kuma kay na jani me bula adama de nganya ma ya tawro chamande ni ala kuma kandi wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm amana bi kumala abe kumatenno fionka fiamunu adonia sita aw yoro adalu keneman sita aw bolo kawke kuma kante dro ka kuma tendro ko kuma kada wi dro kuma yin folen ko fe nyuma borala aka magutala juguma borala aka magutala ala de be kanin kan arda amma ban kan arda kana de wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim amma masata ala kuma kame abe fenfone aw dai ka fenfone aw nenyi femumbe adoniyate aw yoro adalute aw bolo akiyanan golon fese lente ka segete ka sa dana aw bolo kaw nenta te dro kaw nella maga te dro ka baru jam go bolo dro kunta edda dro min kadi yamba fo dro wa tahsabunahu hayyinan ala ko aw kuma len ko fesa aw yere nyana e ndefu yesa e me da kunya fla baru ninda wa huwa inda allahi azim ala ko kawbo mimina na ku do manye ku ya le ala baraku badi femi ala baraku bayo borat longela de grâce bayo voilà au faut commander là il n'y a pas de parole pour rien il n'y a pas de parole pour animer la galerie il n'y a pas de parole pour créer l'ambiance. Il n'y a pas de paroles pour animer la fête. Il n'y a des paroles que si la nécessité s'impose, si la parole vaut mieux que le silence, si ce que l'on s'apprête à dire est plus important, plus constructif que le silence, alors la parole est faite pour ça. Mais si vous parlez comme ça parce que nous avons le plaisir de parler et vous prenez ça à la légère, alors c'est Dieu qui vous dit que ce n'est pas le cas chez lui. Lui prend ça avec le maximum de sérieux. Ceux qui ont parlé pour rien, je prends votre geste avec le maximum de sérieux, avec le maximum de rigueur. Cela veut dire que ça ne sera pas facile. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous réforme, car nous avons véritablement besoin de réformes. Nous ne pouvons pas nous amuser avec ce qui n'est pas amusable, ce qui n'est pas de la galerie, ce qui n'est pas de l'animation. Nous n'avons pas le droit de nous amuser avec ça. La langue, ce n'est pas faite pour la galerie, elle n'est pas faite pour animer la fête. La langue est faite comme un moyen d'expression puissant de l'adoration du Seigneur. Quand on parle d'adoration de Dieu, cela veut dire faire tout ce que Dieu recommande avec. Sommes-nous sûrs que nous faisons avec nos langues tout ce que Dieu recommande? Sommes-nous sûrs que nous éloignons nos langues de tout ce que Dieu nous conseille de nous éloigner? Alors, il appartient à chacun d'interpeller sa conscience. Allah subhanahu wa ta'ala akachiden ko la tukthiru al-kalam bi ghayri dhikrillah ko aramadun alamantun akana kuma chaya ni ala ko fote fa inna kathrata al-kalam bi ghayri dhikrillah qaswatul qalb ala ka ciden ko kunnen ka kuma caya ka soro ala ko vote kamna ni du sukun ciyani ne o mai temi mena ni du sukun ciyani ala ma de manga tulunga ola de kunnen ka kuma caya ka soro ala ko fode mancala kabna ni du sukun ciyani ne ni du sukun ciyana ka bara ma de nga bara bela jinin ciyana kada ka du bara
ada madenga bara be ka déparquer itu sukunde la ni sukun ci ana ka ba muni man be bako no bli fuyi ala kan kisi du sukunga ci ani ma wanenga ci ani abe jouer du sukunga kana ni du sukunga ci ani way wa inna ab'ada an-nas 'an Allah al-qalb al-qasi ada madewna jumande ye min na yoro jana alala wa alakrabo kisi nema bay kumune be buna alama de yoro jana alala naka kuma langolon fo chara katina ka sebena kuma fo ka odi ba alama de yoro jana alala ayuha almuslimun ambade alislamu akado ka fo Allah subhanahu wa ta'ala ama foike buna adama dena fakasoro ayake adama dena nafade kam nenyo dodi ayaw janto aw nena kuma kan islamu na ba fo aya bla balansi la flaga page sana ko fo ayaw kuma kan kelengelembe aya bla balansi la aka page sana ko fo akado ni kuma yin hakili mawde be ni kuma yin famunde hakili de be ni kuma yin yede kadaka ni adama demi nga fanya mambo ba fo ka kuma fana bla balansi la ko peze folo sani ko fo awo kuma be bla balansi la ka peze sani ka fo folo kore jumaye kuma be tema hakili fe folo lebna ni min fo ni tieni ta kono ala dimin ko ta kono mo dom mo sa ko ta ka dawa kama ka do togo tien ka do lagusi kan islam nyogon buruja kan adama dum buruja ka adama dum ka buna adama dum magosa niya ni kuma surunya ka fo ka ibna min fo folo ka laje ni ala soso ta kono o de to ko ka ibna min fo folo ka peze ka bla balance la ka peze sani ka fo haklima be ko nyeni ye jogudela haklima be ko nyeni ye jogudela o de kama nawka nyana maya kero kono nana aw nembe to ka marakono comme ala ya bla ka marakono chugono aka kuma kan be to ka marakono ikomi ala ye kuma kan num da aw bakar marakono chugomi ngal nawo do de aw nena aw nembe ke so biye ka du jiyana yan ko chama kono mo si se ka bo mi ngono ka ere da de afo wa toro min ben nen no fe l'akhirah o ka juna jiyana mataye kadaka ala ko kiye fen fo fala ni fota te kaya besene aya ben enregistré wa bi ibina ni nga bela ika ya fo mun kama idalu ye minya kelengelen be foli la ni dalu kenemandu dalu segelelo tiga dakeka kadaka ibina mi fo do de mago sa ba kono ibna min fo do ka sinji tiga ba kono ibna min fo do ka balmaya fara ba kono ibna min fo do ka barab na ciya kono ibna min fo do muso furu na ciya kono ibna min fo sigi nyogo ma do ka sigi duma na ciya kono ibna min fo baraka nyogo mo ka bara nyogo nya na ciya kono ibna min fo nyumante ni ne to ko yi kuma kam la balance kono ka peser sani ka fo alaka hakli mandamo ni wala ndai alaka famel ko mandamo ala kan kisi nenga toroma ala kan kisi nenga fitnema nemi ni ala dama ala ka kanya ala ko fon nenye ala ka kanya ala bato nenye ala ka kanya drali nenye ala ka kanya joli nenye ala ka kanya saniali nenye ala ka kanya nyumanke nenye ala kana kanya tieni nenye ala kana kanya ala dini nenye ala kan neun sawati ala batolika ala kan neun sabati ala ko folika ala kan neun dume ala ko folika nambe laban ala manga kuma laban kerani an nenye kalimatu shahada la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa laqad khalaqnal insana ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله العظيم الجليل
لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال تحاصرنا